सुप्रीम फादर भगवान कृष्ण परम पिता बहुत गीता रे कृष्ण कहते सर्वजोनि सुकौन्तेय मूर्तय संभवन्ति जा तासम ब्रह्म महज्जोनि अहम बीजपद पिता। ये गीता रे भगवती भगवान कृष्ण वाणी अच्छी जिते जीवजोनि देखुच से सबुर मु बीज प्रदानकारी पिता ये कृष्ण ठारू सब जात होती तेणु से होती बीज प्रदानकारी पिता। भल भाव चिंता करी देख कृष्ण किपरि जहाँ कहते अंगादि से आदि अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारण सब कारण कारण सर्वादि सर्वंशी कृष्ण कृष्ण सबुर आदि मूल से अनादि तांकर आदि नहीं सबुर आदि मूल होती कृष्ण सर्वंशी सर्व आदि अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारण से गोविंद सर्व कारण कारण विचार करी देख तुमर पिता अच्छी तुम पितांकर पिता अच्छी तांकर पिता अच्छी एपरी तुम्हें पिता निर्णय करी चलले कौटी पहुँचब कथा मनुकर पुत्र होती मानव ताले मनु को पाखे पहुँचवा मानव जातिर पिता होती मनु मनुकर पिता के मनुकर पिता ब्रह्मा ब्रह्मांकर पिता के एपरी आम चलने आम पंचवा ब्रह्मांकर पिता होती भगवान विष्णु भगवान विष्णु भगवान विष्णु होती भगवान कृष्णंकर विलास विग्रह कृष्णंकर अंश से कृष्ण पाखे शेष पहुँचा पड़े कृष्ण से कहले अनादिरादि गोविंद ब्रह्म संहिता कहुई अहम बीजपद पिता सर्वजोनि सुकौन्तेय मूर्तय संभवन्ति जा तासाम ब्रह्म महज्जोनि अहम बीजपद पिता से कृष्ण से कहते मुझे बीज प्रदानकारी पिता जिते जीव जंतु जीव जोनि देखुच से सब बीज प्रदानकारी पिता कृष्ण ये वैदिक तथ्य ये वेद कहुई कथा कृष्ण विश्वम्बर पितार काम होची पितांकर दायित्व होची संतान मानकर पालन पोषण करिबा ये पितांकर दायित्व से कृष्ण जतबेले परम पिता तांकर दायित्व होची तांकर संतान जीव मानकर पालन पोषण करिबा से कृष्ण को विश्वम्भर बोली कहुई विश्वर भरण पोषण करती मुकुंदमाला स्तोत्र अच्छे आम कृष्ण रक्षति नो जगत्त्रय गुरु कृष्ण ही विश्वम्भर कृष्ण देव कृष्णादेव समुत्थितम् जगदिदं कृष्णे लयं गच्छति कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतद्ज्ञानं कृष्णस्य दासा वयम्। मुकुंदमाला स्तोत्र मध्य से कथा कहे कृष्ण ही विश्वम्भर कृष्ण समग्र विश्वर भरण पोषण करुच्ची जहाँ जहाँ आवश्यकता ताहा कृष्ण दौरान जहाँ भाष्य प्रभुपाद जी महाराज कहते क्षुद्र पिपीलिका ताइने आए तार जहाँ आवश्यकता ताकू मिलू बृहत्काय प्राणी हस्ती तार दिन को टन टन खाद्य दरकार से पाँच तार खाद्य भाव होनी तेणु जहाँ जहाँ आवश्यकता कृष्ण ठार सप्लाई आसुच पितांकर दायित्व पितांकर कर्तव्य पितांकर काम होची संतान मानकर पालन पोषण करिबा कृष्ण परम पिता अनुसार से दायित्व नहीं से करुँच खाद्य भावर कौन कथा नहीं कौन कथा ना विश्वम्बर समग्र विश्वर भरण पोषण कर कहीं खाद्य भाव घटो खाद्य भाव घटार कौन कथा ना कृष्ण इज फुली ऑपुलेंट देयर इज नो स्कैर्सिटी ऑफ फूड बिकॉज देयर इज नो स्कैर्सिटी द प्रोपेगेंडा ऑफ पॉपुलेशन इज ओनली मिथ पूर्ण ऐश्वर्यशाली
କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇଛି। 6ଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ। 6ଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଙ୍କଠାରେ 6ଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ 6ଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଯଶସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଶୈବ ଶରଣାମ ଭବ ଇଦିଙ୍ଗନା। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ସମଗ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସମଗ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସମଗ୍ର ଯଶ, ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନ, ସମଗ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ, 6ଟି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, 6ଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଗ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କୃଷ୍ଣଠାରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିବ ନା, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିବ ନା। ଯଦି ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ କୃଷ୍ଣେ ଭକ୍ତି କରିବାରେ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନା ସବ ମିଥ୍ୟା ଏ ସଂସାରେ। ତୁମେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, কৃষ্ণ ভক্তি করিবা জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ নিত্য দাস, কৃষ্ণ নিত্য প্রভু, জীব নিত্য দাস। এ আমার নিত্য সম্বন্ধ অছি জীবর কৃষ্ণଙ୍କ সহিত, প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ। সে আমার নিত্য প্রভু, আমি তাঙ্ক নিত্য দাস। তেণু দাসর কাম হচ্ছে প্রভুঙ্কর সেবা করিবা। কৃষ্ণঙ্কর সেবাকে কুহাযাଏ ভক্তি। সে সেব্য বস্তু, তুমি সেবক, তোমার কাম হচ্ছে সেব্য বস্তু কৃষ্ণঙ্কর নিত্য সেবার নিযুক্ত হওয়া। কুহাଯାଉ জন্ম ନେଇଛ কৃষ্ণ ভক্তি করিবারে, কৃষ্ণ ভক্তি বিনা সব মিথ্যা এ সংসারে। এ তুম জন্মর উদ্দেশ্য সেইটা। এই কৃষ্ণঙ্কর সেবা করিয়া পাই জন্ম নেইছ, কৃষ্ণ ভক্তি করিয়া পাই জন্ম নেইছ। না করিব তো যা করছ তো সব মিথ্যা। কৃষ্ণ ভক্তি বিনা সব মিথ্যা এ সংসারে। তেণু যে সেব্য বস্তু কৃষ্ণঙ্কর, যাহা কহନ୍ତି বাপ, পুত্র, জীব মাত্রে সন্তান, পরম পিতা। যেই সন্তান বাপ নাহি ভোজে, বাপর ভোজন করে না, বাপর সেবা করে না, তার পাই সপ্লাই বন্ধ হয়ে পিতা সপ্লাই দব না। সেটা হচ্ছে কথা। সেপাই সে সফর করিব, তার অভাব পড়িব। পরিপূর্ণ বস্তু পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ, যাহাঙ্কর প্রাপ্ত হেলে অপূর্ণতা রহিব না। অপূর্ণতার প্রশ্ন কোটি আছে? অপূর্ণতার প্রশ্ন নাই। সেপাই কৃষ্ণ প্রাপ্তি বিশেষ করে দুর্লভ মানব জন্ম। মানব জনিকে দুর্লভ জনি বলে কুহযাইছে, কারণ এই জন্মরে তুমি পূর্ণ কৃষ্ণ চেতনা লাভ করিব, এ সুযোগ মিলিছে। লব্ধা সুদুর্লভ ইদম বহু সম্ভবান্তে মানুষ মর্থদম নিত্য মগীয় ধীর। এই ভাগবতরে বারম্বার কুহাইছে কথা। দুর্লভং মানুষং জন্মং তদব্য ধ্রুবং অর্থদম। বারম্বার কুহাইছে মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। লক্ষ লক্ষ ইতর জনিরে ভ্রমণ কলা পরে মনুষ্য জন্ম মিলে। ভগবান চান্স দিয়ନ୍ତି, সুযোগ দিয়ନ୍ତି উন্নত চেতনা স্তরକୁ। চেতনা ମାନବର চেতনা ଉନ୍ନତ চেতନା ଇତର ପ୍ରାଣୀର চেতନା ଠାରୁ ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋନିରେ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାନେ ଯାହା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଞ୍ଚ ମୟି ପଶ୍ୟତି ତସ୍ୟାଂ ନ ପଡ଼ସ୍ୟାମି ସଚମେ ନ ପଡ଼ସ୍ୟତି। ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ମୋତେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିବ ଏବଂ ସବୁ ମୋ ଠାରେ ଦେଖିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କୃଷ୍ଣ। ଏସବୁ କୃଷ୍ଣର ସମ୍ପତ୍ତି। ଯାହା ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ କୃଷ୍ଣର ସମ୍ପତ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଦେହ
ଆମେ ଏଠି କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲିକିରି ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମେଟେରିଆଲ ରିଲେସନସିପ ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ, এই ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଛେ। କୃଷ୍ଣ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଭାବ ପଡୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ବାପର ଭୋଜନ କରୁନା, ବାପର କଥା ମାନୁନା, ବାପର ସେବା କରୁନା, ବରଂ ପିତା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ସେଇଟା କରୁନା। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପ ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଯେ ସେବା କରିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ତା ପାଇଁ ତ ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ ହବ ନା, ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କାହିଁ ବନ୍ଦ ହବ? କେବେ ବନ୍ଦ ହବ ନା। ବାପର କାମ ହଉଛି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା, ସେ ହଉଛି କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ପ୍ରଭୃତି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡାକ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ମାନ ଯେ ଜନା ପଜୁପାତେ ତେଷା ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବାହାମ୍ୟ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ। ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରେ, ମୋର ଉପାସନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଜନା ପଜୁପାତ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନ, ମୋଠାରେ ନିତ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ କ୍ଷଣ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବିଯୁକ୍ତ ହଉନାହିଁ, ବିସ୍କୃତ ହଉନାହିଁ। ତାହା ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ କରିଛି, ତାହା ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ କରିଛି। ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନରେ ଯାହା ପାଇଛି ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଛି। ଶରୀରଟା ପାଇଛି, ତେଣୁ ଶରୀରର ରକ୍ଷଣ କେମିତି ହବ, ପାଳନ ପୋଷଣ କେମିତି ହବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆଉ ଶରୀର ଉପରେ ଧର କୁଟୁମ୍ବୀ ଲୋକ, କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି, ତାର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାନ୍ତିକ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ କୃଷ୍ଣକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ତାର ସେ ଶରୀରର ଭରଣ ପୋଷଣ, ତାର ପରିବାର, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ନେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଯୋଗକ୍ଷେମ, ଯାହା ବାକି ରହୁଛି ପାଇବାକୁ, ତାକୁ ମୁଁ ମୋହନ କରିକି ଆଣିଦେବି, ଏ କଥା